आजिर एही भिडियोटी गोटिए अंकशास्त्र उपरे आधारित अटे। आजिर एही भिडियो माध्यमरे आपण मानंकु आमे एमिति एक कथा कहिबाकु जाउचु जहाकी आपण माने जानिबा नितांत आवश्यक। एहा जानिबा द्वारा आपण निजे ही आपणक जीवन रे एक विराट बड़ परिवर्तन आनी परिबे। आपणकर वर्तमान रो समय किभଳି चालुअछि एवं आगकु केमिति चालिबो एवं आपणक मन भितरे थिबा इच्छित वस्तु जेकौनसी चातुर्पार्श्विक वस्तु हेउना काहींकी ताहा आपणंकर सेही अभिलाषित थिबा वस्तु आपणंकर पूर्ण हेबो कि नाही, आपणंकर लक्ष्य प्राप्ति हेबो कि नाही एवं आपण आपणंकर उद्देश्य रे पहुंची पारिबे कि नाही। आजिर एही भिडियो माध्यम रे आपण माने संपूर्ण सब किछि जानिबाकु पाइबे। प्रिय बंधुगण, आपणंकु आपणंक स्क्रीन उपरे तीनोटी अलगा अलगा संख्या दिया जाइछि जहाकी 111, 444 एवं 777। भगवान को नाम नहीं आपण बाछंतु जे कौनसी गोटिए चमत्कारी नंबर एवं आपण देखंतु आपणंकर सही इच्छित वस्तु जहाकी आपण बहुत दिनरु सेगुड़िक इच्छित करिसंती से सब किछि आपणंकु प्राप्ति हेबो कि नाही। एही भिडियोटी संपूर्ण रूप रे गोटिए अंकशास्त्र अनुसारे आधारित। याकु आपण साधारण भाबिबे नाही, या संपूर्ण रूप रे असाधारण। आपण विश्वास सहकारे संपूर्ण रूप रे प्रारंभ रु शेष पर्यंत देखंतु, तेबे आपण आपणंकर रहस्य स्वयं जानि परिबे। एही तीनोटी संख्या भितरु जे कौनसी गोटिए संख्या बाछंतु एवं जानंतु आपणंकर भाग्यर रहस्य जहाकी वर्तमान सुधा एक गुप्त अंधकार भितरे लुचिकी अछि। प्रिय बंधुगण, भिडियोटी को आपण गोटे लाइक करंतु, शेयर करंतु, कमेंट बॉक्स रे जय माता महालक्ष्मी लेखिबा सहित आपण माने जदि आमर चैनल ले नुवा करी आसीचंती तेबे आमर एई सत्य शांति मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। प्रिय बंधुगण, एबे आसंतु आमे जानिबा प्रथम संख्या जहाकी हेउची 111 संख्या। एबे आपनकु मु 5 सेकेंड रो समय देउची। प्रिय बंधुगण, आपण जदि भाबिचंती एई 111 संख्याटी आपण बाछिचंती, मनोनीत करिचंती, तेबे आपणकर आय सबुठु बड़ समस्याटी हेउची दर्शक बंधु आपण माने नानाविध समस्या रे पड़ी छटपट हेउचंती। नाना प्रकार उद्वेग आपणक भितरे देखा जाउची। आपणकु कार्य रे सफलता प्राप्त हेउना एवं आपणार लोक माने मध्य आपणक ठारु पर होई जाइछंती। आपण एभली अवस्था रे विकल होई एही भिडियोटी को देखिबा पई आसीचंती। एहा भी सत ईश्वरंक कृपारु अहेतुक कृपा, खाली कृपा नुहे अहेतुक कृपारु आपणकर ए पर्यंत से समस्या आपणकर किछि हेई नाही। माने जोटा आसीची सेटा आपण शत चेष्टा बल रे से समस्या को दूरीकरण करिसंती। खराब फल पाइबा पूर्वरु एबे शुभ समय मध्य आसी जाई अछि। संतान संतति को नै लागिथिबा कष्ट साध्य समस्या मध्य आपणंकर सब किछि दूर होई जिवो। आपणंकर व्यापार वाणिज्य रे उन्नति घटिबाकु लागिवो। जेहेतु व्यापार वाणिज्य रे आपण उन्नति करिवे, आपणंकर पदोन्नति मध्य अछि। सेही सब कारणरु आपणंकर धनजनित समस्या मध्य अवश्य दूरीकरण हेबो एवं आपणंक भितरे जेतिकी कार्य करिवार दक्षता मध्य अछि ताठारु ढेर अधिक आपण कार्यभार संभाळुचंती, जद्वारा कि आपण माने मध्य अनेक प्रकार डिप्रेशन दे गति करूचंती। खाली गोटिए कथा भाबुचंती मु केमिति ए कामटी करिवि। बहुत किछि आपणंकर चातुर्पार्श्विक व्यक्ति विशेष माने अछंती जेउ माने कि आपणंकु विभिन्न प्रकार नानाविध हैरान हरकत रे पकाउचंती बा पकेइचंती, किंतु आपण सेठारु शत चेष्टा बल रे खसी मध्य आसिलेनी। ग्रहंकर किछिटा स्थिति कारणरु आपण अनेक प्रकार मानसिक चिंता रे मध्य पड़ुथिले, जद्वारा कि आपणंकर अनेक प्रकार रोग व्याधि मध्य आपणंक शरीर को कबलित करुथिला। किंतु वर्तमान सेही ग्रहंकर स्थिति सुधारुथिबारु निश्चिंत रूप रे आपण उन्नति उपरे उन्नति वर्तमान टु करि चलिबे। एमिति गोटिए सुवर्ण सुयोग वर्तमान आपणंकु प्राप्ति हेबो जाकी धन जनित समस्या जो थिला धन आसीबार बाट मध्य निश्चिंत रूप रे प्रशस्त हेबा सहित आपणंकर मानसिक शांति मध्य आपणंकु प्राप्त हेबो। आपणंकर प्रत्येकटी मनोवांछा मध्य जाकी इच्छित करिथिले से समस्त किछि आपणंकु अवश्य प्राप्त हेबो। देखंतु दर्शक बंधु, आपण जे दशा गुड़िक भोग करि आसुथिले आपणंकर से समय रे रोजगार पंथा बहुत कम थिला, आय ठारु व्यय आपणंकर बहुत अधिक हेउथिला। किंतु वर्तमान हेउची आपणंकर राशि चक्र रे 4 चांद लागिबा भली परिस्थिति। माने आपणंकर से समस्या आउ रहिबो नाही। धीरे धीरे करिकी निश्चिंत रूप रे एही देवस्नान पूर्णिमा पर ठारु आपणंकर राशि चक्र जहा कहूची स्वतंत्र रूप रे एक भाग्य परिवर्तन करिबा को जाउची। संतान संतंतिक बाबद रे आपण माने शुभ समाचार पाइबे। आपणंकर विघ्न विनाशर समय
आसी जाइछि दर्शक बंधु बास आउ 4-5 दिन भितरे आपणकर राशि रे हेबो बड़ परिवर्तन जद्वारा कि आपण माने इच्छित करिथिबा समस्त वस्तु मध्य आपणको अवश्य प्राप्ति हेबो। आपण माने जाहांक प्रति पूर्वरु किछि आसक्ति आनिथिले ताहाकु जेते शीघ्र पारिबे आपण दूरेई दियंतु। मो काहे कथा कहूची कारण सिए ही आपणक दुखर कारण बनि पारंती। आपणकर के निजस्व व्यक्ति ही आपणको धोकारे पकाई पारंती। आ विशेष रूप रे एहा प्रति आपण सतर्कता अवलंबन करंतु। सदा सर्वदा आपण माने जे कौनसी कार्य करूचंती सदा सर्वदा दर्शक बंधु आपण माने जे कार्य गुडिक करूचंती से गुडिक विवेक पूर्ण भावरे कार्य करंतु। देखिबे दक्षता हासिल करिवे सफलता पाइबे। एवं आपण मानकु गोटे कथा मध्य कहि रखुची भागवतर गोटे बाणी अछि बुद्धि विचारी कर्म कले प्रमाद न पड़ई भले। प्रकृत सत्य कथा आपण एही नियम अनुसार यदि चालिबे तेबे निश्चिंत रूप रे आपणक पई देवस्नान पूर्णिमा परठारु आपणक राशि एक विराट बड़ परिवर्तन एही दिनटारु होबा पई जाउची। आ हां एतेकी कथाटी सुनि रखितांतु आपण काहाको निज ठारू अधिक विश्वास करंतु नहीं काहे ना सही व्यक्ति ही आपणकर अशुभ चिंतक जद्वारा कि आपण नानाविध समस्या दे गति करिवे। ठीक समय रे के विपद रे आपणक पाखको आसीबे नहीं किंतु आपण तांको सहाय्य करिथिबे विपद समय रे से किंतु आसीबे नहीं। एटा परीक्षित आपण मध्ये स्वयं जानिचंती। प्रिय बंधुगण जदि आपण माने 111 संख्याटी को बाछिथिले तेबे आपण माने कमेंट बॉक्स रे 111 लिखिबा सहित जय मां महालक्ष्मी अवश्य लिखि देई जानतु। एबे आसंतु जानिबा आमे सेही परवर्ती संख्याटी जहा कि हेउची 444। तेबे प्रिय दर्शक बंधु जदि आपण माने 444 नंबर संख्याटी को चयन करिचंती तेबे आपणकर वर्तमान सुख समृद्धिर समय वर्तमान अत्यंत सन्निकट। और वर्तमान देखिबा को गले आपणक निमित्त एक शुभ दशा मध्य भोगतमान आपण माने करूचंती। आ विशेष रूप रे आपण मानकर जस फलर मध्य जोग बनुअछि जद्वारा कि आपण माने धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल प्राप्त करिबा सहित आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक आदि त्रितापरु निश्चिंत रूप रे रक्षा पाइबे। आ इच्छा अनुसार तदनुଯାୟୀ फल मध्य आपणको अवश्य प्राप्त हेबो। आ आपण मानक जीवन रे धीरे धीरे करी निश्चिंत रूप रे सुख समृद्धि अवश्य आपण मानक प्राप्त हेबो। काहे कि ना प्रथमतः अशुभ फल जा कि दुखर समय प्रथमे भोगतमान करबा पई पड़ी थाए तत्परे आपण माने जे सुख शांति पाइबे ताहा संपूर्ण रूप रे स्वर्ग ठार भी मध्य बळी जीवो। आ विशेष रूप रे आपणकर जे गुप्त शत्रु मान थिले से माननकु आपण अत्यंत भय टिके जा बेले कोठा कोठी भय करथिले किंतु आपण माने मध्य देखि साइलेनी से माने कोठी ना कोठी नानाविध समस्या देई गति करूचंती एवं आपण माने मध्य एहा अनुभूत करूचंती। जेउ माने आपणंकु धोका देइचंती जेउ माने आपणंकु की हैरान हरकत रे पकाइचंती से मानंक सांगरे आपण माने आवश्यकता ठारू अधिक मिलामिशा करंतु नहीं जाकि शास्त्रोक्त प्रमाण मध्य या कहूची जोटी थरे मान सम्मान हानि हुए किंबा कौनसी स्थान रे जदि कथार मूल्य रही न थाए से स्थान को जीवा उचित नुहे कि से स्थान रे किछि कहबाटा मध्य उचित नुहे। प्रिय बंधुगण आपण माने जो वर्तमान समस्या दे कि वर्तमान गति करूचंती एवं आपण माने भाबुचंती जे मु करिवि कोन आपण माननकु गोटे द्वादशाक्षरी मंत्र मु कहूची ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपण माने एई द्वादशाक्षरी मंत्रटी को नित्य नैमितिक भाव रे आपण स्नानादि कर्म रु निवृत्त होला परे आपण माने प्रत्यह 21 थर जप करंतु। देखिबे दर्शक बंधु आपणक जीवन रे थिबा तमाम समस्या दूर हेबा सहित आपणकु नानाविध क्षेत्र रे आपणकर मान सम्मान प्रतिष्ठा मध्य आपण प्राप्ति करिवे। आ एतत व्यतीत आपण ए मंत्रटी को जप पूर्वक आपण जदि किछि छोट पिला माननकु जेउ माने कि अत्यंत छोट पिला माननकु जदि आपण मिठा जदि किछि बांटुचंती तेबे आपणकर ग्रहरिष्ठ खंडन हेबा सहित आपणकर परिवार रे सुख समृद्धि अवश्य प्राप्त हेबो। काहे के कथा कहूची आपण जदि पारिबे आपणकर आखपाख कोनोसी एस्ट्रोलॉजर जदि थिबे आपणक जातक सेठी नै कि जानतु देखिए आपणकर पाप दशा वर्तमान किछि भोगतमान होउची जद्वारा कि आपण माने नानाविध समस्या दे गति करूचंती। तो से समस्या रु निश्चिंत रूप रे आपण सही प्रतिकार करिबा द्वारा जातक अनुसार आपण निश्चिंत रूप रे प्रतिकार करिबा द्वारा आपणक समस्त समस्या मध्य दूरीभूत हेबो। तत्सहित मु जो छोटिया प्रतिकारटी कहले आपण ताकू भी मध्य करंतु देखिबे आपणकर लाइफ रे चार चांद लागि जीवो। आ विशेष रूप रे गोटे कथा कहइबा कथा तो नुहे किंतु मु कहूची आपण माने जो स्त्री को कारण रु सी नानाविध कषण आपणଙ୍କୁ देउथिले आपणकर से स्थिति की वर्तमान सुधा मध्य बुझी पारु नांती
ଆପଣ କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଘରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଳହ ଲାଗି ରହୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଧନ ଜନ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କର୍ମର ଫଳକୁ ଭୋଗତମାନ କରୁଛନ୍ତି ବା କରୁଥିଲେ, ସେ ନେଇକି ଆପଣ ଟିକେ ଟେନସନ ମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଏଇ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ 4 ଦିନ ଏଇ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ 29 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ଆସୁଛି ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା। ଏବଂ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଯେଉଁ 4 ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ନାନାବିଧ କଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି ନିବାରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ମାନେ କୌଣସି ଏକ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏହି ନିବାରଣ ପ୍ରତିକାରଟି କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ହିତମଙ୍ଗଳ। ଯଦି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲି ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ 21 ଥର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। 21 ଦିନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ କିଛି ମିଠା ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଛୋଟିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଖାଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ଜାଣିବା, ଯାହାକି ହେଉଛି 777। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ 777 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟି ବାଛିଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତମାମ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମାନେ ଟେନସନ ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଖରାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଆଳସ୍ୟତା ରହୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରୁନାହିଁ କି ଏମିତି କି ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଦୃଢ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବା ଆଳସ୍ୟତାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟହ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠନ୍ତୁ, ସ୍ନାନାଦି କର୍ମରୁ ଆପଣ ନିବୃତ୍ତ ହେଲା ପରେ କିଛି ଯୋଗାସନ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଆଳସ୍ୟତା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ସେଇ ଭୁଲ? ଆପଣ ମାନେ ଆଜିର କାମକୁ କାଲି କରୁଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଜଣେ ସାଧୁ କହିଛନ୍ତି ଆଜିର କାମକୁ ଆଜି କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଜିର କାମକୁ ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦା ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସକ୍ସେସ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆପଣ ଗତି କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଆଳସ୍ୟତା ଆପଣ ରଖିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ଅନେକ ପଛକୁ ଆପଣ ପଳେଇବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଆଗରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଟାହି ଟପରା କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଦଶା ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗତମାନ ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଶ୍ରୀ ମହାଦେବଙ୍କର ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଆଠାରୁ ବଡ ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଆପଣ ସ୍ନାନାଦି କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟହ କଣ କରନ୍ତୁ, 21 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ଦୂରୀକରଣ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ହଁ, ଏହି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏହି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ମାନେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଆପଣ କିଛି ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ହୋମ କରିକି ଆହୁତି କିଛି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, 21, 51 କିମ୍ବା 108। ଯଦି ଆପଣ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ କରୁଛନ୍ତି, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ପୂର୍ବକ ଆପଣ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଲାଗିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେ ତନ୍ତ୍ର କ୍ରିୟା କରିକି ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମୋକଦ୍ଦମାରେ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମାନେ ଏ ନେଇକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଟେନସନ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରଟି କହିଲି, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟହ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ବାର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ମାନେ ଜର୍ଜରିତ ଆକାରରେ ଚାଲିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ସତ୍ୟ ବାଟରେ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସତ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ନିନ୍ଦନୀୟ କଟୁ କଥା କହି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟାହି ଟପରା କଥା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି,
ଯାହା ବି କିଛି ହେବା କଥା ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ, ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିବା କଥା ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଭୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଋଣ କରଜ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣମାନେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଆପଣମାନେ 21 ଥର ପ୍ରତ୍ୟହ ସ୍ନାନାଦି କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲା ପରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆପଣ 21 କିମ୍ବା 54 କିମ୍ବା 108 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଏହା ହିତମଙ୍ଗଳ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା 3ଟି ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରେଡିକ୍ସନକୁ ନେଇକି ଅନେକ କିଛି କଥା କହିଛି ବା କହୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଆପଣ ଯଦି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ, ବଡ଼ ଭିଡିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ହାତଛଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆମର ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏମିତିକା ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏବଂ ଭିଡିଓରେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।